أيها المواطنون، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، والتي تتميز بهذا اليوم بتسجيل 133 حالة جديدة، من بينها 131 حالة مخالطة، حالة واحدة مجتمعية، وحالة مستوردة، وكذلك 28 حالة شفاء ولله الحمد. كما سجلنا 7 وفيات نحزن لها ونرجو لأصحابها الرحمة والغفران، ولذويها الصبر والسلوان. وهذا يجعل الحالة الوبائية في البلد منذ بداية الأزمة وصلت من حيث عدد الإصابات إلى 1572 إصابة، من بينها 1500 حالة مخالطة، 65 حالة مجتمعية، 7 حالات مستوردة، ولدينا حتى الآن 278 حالة شفاء، وللأسف 81 حالة وفاة. أما الحالات النشطة فهي اليوم تصل إلى 1213 حالة تحت الرعاية، من بينها 1086 بدون أعراض، و108 حالات لديهم أعراض خفيفة، و19 حالة خطيرة. أما الفحوصات فقد أجري منها اليوم 1017 فحص، من بينها 94 فحص للمتابعة، و923 فحص للتشخيص، مما يجعل عدد الفحوص إجمالا 14789. أما الفحوص الجديدة اليوم وتتوزع على النحو التالي بين الولايات: 717 في ولايات نواكشوط 3، 38 في الحوض الشرقي، 15 في أدرار، 3 فحوص من البراكنة، 5 من قرقل، 5 من قديماقة، 3 من إنشيري، 80 من نواذيبو، 10 من ترارزة، و47 من تير الزمور. وتتوزع الحالات الجديدة، أي حالة 133 حالة، بين المقاطعات على النحو التالي: حالة واحدة في أدرار، 3 في كيهيدي، حالة في سيلي بابي، حالة في باسكنو، حالة في أكجوجت، حالة في بن الشاب، 1 في نواذيبو، 35 في دار النعيم، 26 في تيارت، 9 في توجونين، 12 في القصر، 5 في السبخة، 14 في تفراغ زينة، 13 في عرفات، حالة واحدة من الميناء، 3 حالات من الرياض، 5 وحالة واحدة من الزويرات. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid, qui se caractérise aujourd'hui par 133 nouveaux cas, dont 131 cas contacts, un cas communautaire, un cas importé, et qui se caractérise également par l'enregistrement de 28 guérisons, 28 cas guéris aujourd'hui, et on déplore 7 décès. Yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 1572, dont 1500 cas contacts, 65 cas communautaires, 7 cas importés, 278 guérisons, et malheureusement on a enregistré 81 décès. Pour ce qui est des cas encore suivis, ils sont au nombre de 1213 aujourd'hui, dont 1086 sans signes, 108 avec des signes légers et 19 cas graves. Quant au dépistage, on en a réalisé durant les dernières 24 heures 1017 tests
94 tests de suivi et 923 tests diagnostiques, ce qui porte le nombre de tests réalisés à 14 789. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit. Les nouveaux tests réalisés se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 717 tests dans les 3 régions de Nouakchott, 38 au Hod Sharqi, 15 à Nadrar, 3 au Brakna, 5 au Gorgol, 5 au Guidimaka, 3 à Ninchiri, 80 à Nouadhibou, 10 au Trarza et 47 au Tirzomou. Pour ce qui est des 133 nouveaux cas, ils se répartissent ainsi qu'il suit dans les Muqata'a. Un cas d'Ata, 3 de Kaïdi, 1 de Selibabi, 1 de Basknou, 1 d'Akjoust, un cas de Benchab, un cas de Nouadhibou, 35 de Darnaï, 26 de Tehert, 9 cas de Toujouni, 12 d'Iksar, 5 de Sabkha, 14 de Tevrak Zene, 13 d'Arafat, 1 cas d'Elmina, 3 cas de Riyad, 5 cas de Rosso et 1 cas de Zouerat. ونختار نعلق شوي على نقطتين يعني يتعلقوا بارتباك قد عود يحصل عند المواطنين جراء مواكبتهم للتعديلات اللي نعدلوا في استراتيجيتنا. بالنسبة للفحوص تلقيت اتصالات وحدين يقولوا لي انتم كنتوا تفحصوا للناس اللي عندها اعراض وركعتوا تفحصوا الناس كامله، ومدرى كان الناس مدعوه لاجراء الفحص الناس كامله، كل حد يجي يعدل الفحص. بعض المستشفيات اليوم جاهم اشخاص ما عندهم اي اصابه وحتى ما عندهم مخالطه وطالبوا بانه يعدلوا لهم الفحوص في المستشفيات على اساس على ان البارح قلنا على ان الناس يلا تتوجه للمستشفيات. نختار هون ايضاح شوي على ان طلبنا فعلا الناس للتوجه للمستشفيات، لكن ما هي كل الناس. طلبنا الاشخاص المصابين اللي عندهم حالات معناها عندهم اعراض متقدمه، وخاصه قلنا الواقيج اللي قد يعودوا في خطر، المسنين والمصابين بالامراض المزمنه. هذا الواكلين يعود عندهم كوفيد، معروف على ان عندهم كوفيد ويتعرضوا لشي من الاعراض، يلا يمتشبيهم يمشوا المستشفيات. هذا هو اللي قلنا. ولا قلنا على المستشفيات مفتوحه فيها مراكز للفحص وكل حد يجيها. لا يتم فتح مراكز للفحص وحد جاها لا يتم لتقييم وضعيته، يا كان يعدل له الفحص والله ما يعدل. يقال ما هي المستشفيات، هيك مراكز الفحص ما هي لا تعود في المستشفيات، لا تعود في احياء من المدينه، وتقد تعود في المراكز الصحيه اللي تعرفوا القاعديه، المراكز الصحيه القاعديه. اما التدرج في الاستراتيجيه، فعلا احنا مرينا بمرحله كنا نحجروا على جميع المخالطين ونعدوا لهم فحوص في نهايه الحجر، وعقب ذاك مرينا فعلا بمرحله معينه نعدوا الفحوص للاشخاص اللي لديهم اعراض، به اللي كنا في مرحله ندوروا نرشدوا فيها وسائل الفحص اللي كانت متوفره عندنا، هو الفحص اللي فحص التاكد. كنا نختاروا نرشدوا ذيك الوسائل خاصه اذا كثرت علينا الحالات، وايضا نرشدوا خاصه الوقت والضغط على فرق العمل، وكثرت علينا الحالات قلنا لا يتموا نقبوا الناس اللي عندها اعراض مشابهه وهي اللي لا نعدلوا لها نقبوا منها عينات ونفحصوها. هذا سابق يجينا الفحص السريع. الين جانا الفحص السريع تخلينا على ذيك الاستراتيجيه وبدانا نفحصوا جميع المخالطين، وحتى اكثر من ذاك الناس اللي عندها اعراض سويه شنهي، وحتى بعض الاحيان تخلق فحوص لاشخاص يقدروا يعودوا كاع معهم مخالطين ولا عندهم اعراض. هذا بدانا به مجرد بدانا باستخدام الفحص السريع. هذا التطور في الاستراتيجيه يقدر يعود اربك بعض الاشخاص باللي تلقيت اتصالات على نظام التضارب في المعلومات اللي نعطوا والتعليمات اللي نعطوا. ها من جهه. من جهه اخرى تلقيت ايضا
اتصالات عن ضرورة قفيل بعض المؤسسات اللي ظهر فيها حد عنده حالة، كمثال المجزرة اللي فيها أخ تونسي مصاب توفي رحمه الله. تلقيت اتصالات ناس تتساءل لماذا ما نقفلوه، وهذا طبعا لا يعود قياس على بنابلان، على أن قفلنا فور تسجيل الحالة فيه يقير. بنابلان كانت هي أول حالة في نواكشوط، وكان من الطبيعي على أن ذي الحالات الأوائل اللي تظهر على أن نقفلوا المحلات اللي فيه لين نعرفوا اللي خارج شنو. أما اليوم نعرفوا على أن الفيروس منتشر يتفشى في المدينة، وبالتالي مات ضروري تعطيل المؤسسات وتعطيل الخدمات على أساس أنها قد تعود فيها أشخاص حاملين الفيروس أو لا. احنا اللي عدلنا على أن المخالطين كاملين لهؤلاء الأشخاص اللي في الخدمات المؤسسات الخدمية، المخالطين كاملين سجلناهم ولا نعدلوا لهم الفحوص، وحد منهم جبرناه في شيء لا هي طبعا يتم حجره، والناس الأخرى لا يتابع أنشطتها باللي احنا ما تقدر توقف الحياة. الفيروس عاد بيننا لا تقدر توقف الحياة. هذا اخترتنا ذي المعلومات نشرحها الليلة. Je disais que peut-être qu'il y a une confusion dans la compréhension de l'évolution de nos stratégies par les populations, et parfois on reçoit des remarques sur de certaines soi-disant contradictions dans nos stratégies et dans ce que nous préconisons. Alors je voudrais clarifier au moins deux points. Celui concernant le dépistage. En fait, effectivement, avec l'évolution de nos ressources et l'évolution aussi de l'épidémie et de la pression sur les ressources que nous avons parfois adapté notre stratégie. À un certain moment, au début de cette flambée, quand le nombre de cas a augmenté et nous enregistrions beaucoup de prélèvements par jour, et donc on avait une forte pression sur le laboratoire. Alors on a dit, pendant cette période, on va surtout donner la priorité aux personnes symptomatiques, les personnes qui présentent déjà des symptômes. Et donc on prélevait surtout les personnes qui présentaient des symptômes. Maintenant qu'on a les tests rapides, on a abandonné cette stratégie. Maintenant on teste tous les contacts. On teste même les personnes qui présentent des signes sans être en contact avec un cas évident. Et donc, on a élargi l'assiette de dépistage. L'autre remarque aussi, c'est qu'on reçoit des remarques par rapport à la nécessité de fermer certains services, certaines institutions, parce qu'il y a eu des cas positifs au sein de ces services. Ceci certainement est à l'image de l'action qu'on avait entreprise après l'apparition du cas au Banablan. Effectivement, on avait fermé Banablan parce que c'était le premier cas local évident. Et donc, il était tout à fait normal que nous fermions cette épicerie jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. Et maintenant, on a le virus qui circule largement dans la ville, et donc il est insensé d'arrêter des services, de fermer des institutions, parce qu'il y a eu un cas qui a été enregistré dans ces services. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'effet, et donc on ne le fera plus. Et c'est le cas de l'endroit où on a dépisté un cas chez un frère tunisien décédé, Allah yarhamou inshallah. Et donc les gens se demandent pourquoi on ne ferme pas ce commerce. Alors c'est insensé. On a recensé les contacts de ce monsieur et nous sommes en train de les suivre, on va les tester, et à chaque fois quand il y a un positif parmi eux, on va l'isoler, il va arrêter de travailler, mais